Bro, I was speaking to Hashir. Oh my god, this guy actually mind f's me honestly on a daily. I know why. सही है. अब सुन दस इसकी लॉजिक सुनो जरा. और हाशिर अब तू बैठ ही गया तो जरा बराह रास्त बात हो जाए कुछ. बराह रास्त बेइज्जती नहीं करवाना भाई. अच्छा. So I was kind of motivating, you know, I was pushing him. I'm like, dude, like without mehnat, there's nothing is possible in life. Remember that. सही है. And he's like, मैं मेहनत नहीं कर सकता. What? मैं मेहनत नहीं कर सकता. मैं मेहनत करना ही नहीं चाहता. मैं मेहनत के कहता मैं वो बनना चाहता हूँ. डिंकी ये कहता है कि मैं वो कर सकता हूँ. मैं हमेशा से ऐसा हूँ, जहाँ मैं ज़रा सी भी मेहनत देख लेता हूँ ना, मैं रास्ता बदल लेता हूँ. नहीं, you know, that's fine. सही है. ये लेजीनेस है, ये समझ आती है. लेकिन इसने बोला कि मैं मेहनत के बगैर जो लोग फेमस होते हैं ना, मेहनत के बगैर जो लोग कामयाब होते हैं, मैं वो बनना चाहता हूँ. ये जब इसने बोला है ना, मेरे लिटरली गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया मुझे. एंड आई वाज लाइक, व्हाई आर यू लाइक, क्यों ये किस तरह की लॉजिक है? तो बेटा कातिल बन जाओ यार. सुपारियां लेके लोग मारते हैं. मैं बताऊं, मेरा ये सीन है कि मैंने जो अपनी लाइफ में लोग देखे हैं ना, जो लाइक इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत कर करके पागल है, अपनी फैमिली को पा रहे हो, खुश नहीं होते. ठीक है, मैं खुश रहना चाहता हूँ, ना कि मैं वो बनना चाहता हूँ. सीधी बात बताऊँ, मेरे पापा जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, बेशक हमारे लिए की, लेकिन वो खुश नहीं थे उसमें. लाइक पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर करके वही एट द एंड क्या है. तो जॉब की बात मैं एंजॉय करना चाहता हूँ लाइफ. वो चीज़ देखो ना कि वो मेहनत ना कभी. अच्छा बात सुनिए, आज तक मुझे नहीं याद पड़ता कि हम कभी बाहर खाने पे गए हो. हाँ सर, वो डिफरेंट. डिफरेंट आपके खुशी लेने के लिए तरीके डिफरेंट होते हैं. मैं खुशियाँ बाहर से ढूंढता था, पता है आपको. मैं खुशियाँ बाहर से ढूंढता. मैं वो खुशी लेने का तरीका डिफरेंट था. तुम लोग खुशी समझते डिफरेंट चीज को. ये वो डीपली बात जाएगी. हाँ, बाहर खाना खाना या बहुत अच्छी चीजें करना खुशी नहीं है. खुशी ये भी है कि आप अपने फैमिली के साथ मैं कह रहा हूँ. वैसे तो बाहर में रोज रहता था दोस्तों के साथ खाना खाने. मैं फैमिली के साथ कह रहा हूँ. खुशी लेने का तरीका डिफरेंट था तुम्हारा. तुम्हें ये चीज लगी नहीं, एक सेकंड, तुम्हें ये चीज लगी कि तुम्हारे बाबा बहुत हार्ड वर्किंग थे, इस वजह से वो खुश नहीं थे. हाँ, तो मैं ये मुझे पता है ना. मैंने अपने पापा के साथ लाइफ गुजारी है. अच्छा चलो फिर एक काम करते हैं ना, तुम्हारे बाबा से कहते हैं कि अगर 20 साल पहले हम चले जाएं आज से. सही है, तो मैं बात तो सुनो. अच्छा, वो 20 साल बाद वही है ना पहले. अगर हम 20 साल पहले चले जाएं, तुम पैदा हुए हो अभी ठीक है एंड ऑल, हम बाबा से कहते हैं कि भाई हाशिर पैदा हुआ है, आपने मेहनत नहीं करनी. तो फिर एक काम करते हैं, घर से निकल जाते हैं. तो एक पैदा हुआ है. Yeah, the sentence was a little wrong. हाशिर पैदा हुआ है, आपने मेहनत नहीं करनी. Yeah, point is मेहनत कर करके तक क्या. Listen. This is not funny. Okay, relax. Like I'm trying to have a serious conversation with the guy. Okay, I'm listen. blushing. Listen, why are you blushing? Kya I'm blushing? Blushing नहीं, वो क्या कहते हैं वो. English not available. Ashamed. Yes, you should be. अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि बाबा को कहते हैं कि मेहनत ना करें. अगर वो मेहनत नहीं करेंगे, घर में खाना नहीं आ सकता, तो तुम लोग जाके झोंपड़ियों में रहना शुरू कर दो. यार मैं बात and that's what's gonna happen. उनके पास your dad only had one option, is to do the job he had. So yeah, he was a government servant. He had that job, and he did that job, and he did it faithfully, and that's the only thing he could do. सही है, उनका दिमाग बिजनेस वाला नहीं है तो नहीं है. सही है, he tried his best to give you guys the life that you guys want. सही है, तुम लोग को एजुकेट किया, स्कूल भेजा. अब वो तेरे ऊपर है. तू स्कूल गया, तूने कंप्लीट किया, या तूने क्या किया, तूने क्या टैलेंट सीखा, अब वो तेरे ऊपर. अब तेरा कहना कि मैं मेहनत ही नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपने बाबा को स्ट्रगल करते हुए देखा है. डोंट कॉल हिज स्ट्रगल the reason of unhappiness. It's actually the reason of happiness, because तुम्हारे पास वो घर था या खाना था या वो चीजें थी, वो उनकी स्ट्रगल की वजह से. So he gave up his life for you. अब मेरी बात सुनिए. मैं ये कह रहा हूँ, मेरे बाबा जितनी स्ट्रगल करते थे, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक वो ऑफिस होते थे. ठीक है, ऑफिस से आके उनका मूड इतना ऑफ होता था कि हम उनके साथ बैठ ही नहीं सकते थे. मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है. ठीक है, हफ्ते में एक दिन होता था जिस दिन हम बैठते थे, और वो इतना हर टाइम इतने गुस्से में होते हैं ना, हर टाइम आज तक. वो उनका नेचर है हाशिर, वो उनका नेचर है. नेचर कब तक थी? जब तक वो रिटायर. लेकिन तू मुझे ये बता, तू मेहनत से इस चीज को क्यों, मुझे मसला इससे नहीं है, वो उनका सही है, तो इसको नेचर से, इसको मेहनत से क्यों कनेक्ट कर रहा है? अगर तू मेहनत नहीं करेगा तो सक्सेसफुल कैसे होगा? यार मैं वो उस तरह की मेहनत कह रहा हूँ कि मैं उस तरह की स्ट्रगल नहीं करूँगा. मैं करूँगा, मैं लाइक
میں اگر تو مجھے یہ کہتا تو میرے ساتھ پرابلم ہی نہ ہوتی نا. تو نے کہا میں محنت کرنا ہی نہیں چاہتا. میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں, میں وہ کرنا چاہتا ہوں کہ محنت کے بغیر میں سکسیزفل ہوتا ہوں. اور بہت لوگ ہوتے ہیں, اور کہتا ہے کہ بہت لوگ ہوتے ہیں جو محنت کے بغیر سکسیز. اچھا میں نے کہا کہ کون لوگ ہوتے ہیں, کہتا ہے یہ بندہ ہے, یہ بندہ ہے, یہ بندہ ہے. اس نے ایگزامپلس دی. میں نے کہا ہاں بٹ دے آل ہیڈ رچ فادرز. تو کہتا ہے یا I'm gonna wait for my dad to give me money. یہ بھی کہا تھا, میں نے بھی کہا تھا میں ابو سے ویٹ کر رہا ہوں کہ مجھے یعنی کہ یار یہ کس طرح I want to say something. باپ کی محنت کے پیسے تو انجوائے کرنا چاہتا ہے سالے, اور خوش رہنا چاہتا ہے. I want to say something اچھا now. PK wants to You realize that your dad sacrificed him not spending his time with you so you could have a roof over your head and ٹائٹل food. بتا پہلے. بول رہا ہے یہ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انکل نے اتنا کام کیا تب جا کے ہی گھر میں یہ لوگ رہ چکے. they have food on the table, they got clothes to wear. تب بھی وہ پورا ایک ایک شفٹ کرتے تھے, ان کا موڈ اس سے خراب ہوتا تھا, تھک جاتے تھے. اگر وہ نہ کرتے نا اور آرام سے بیٹھ جاتے نا, تب تیرے پاس کھانا نہ ہوتا, تیرے پاس روف نہ ہوتی. میرے بابا نے جو ہمیں لائف دیا, اللہ کا شکر ہے, بہت اچھی دیا. ٹھیک ہے, ان کا تبھی میں ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں, میری بکواس سن لو. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میرے بابا لائک وہ اچھے گریڈ میں تھے, اچھی پوسٹ پہ تھے, تو ہماری لائف اس طرح کی گزری. میں کہہ رہا ہوں اگر وہ پیسے بے شک کم کماتے لیکن خوش ہوتے, کہتے ہیں نا بے شک پیسہ کم ہو لیکن خوشی ہو. مجھے وہ چاہیے, پیسہ زیادہ ہو خوشی نہ ہو, وہ چیز میٹر نہیں کرتی. وہ چیز میٹر کرتی ہے, ہمیں وہ چیز چاہیے جس میں پیسہ بے شک نہ ہو لیکن خوشی ہو, بندہ خوشی سے زندگی گزارے. میں یہ چیز کہہ رہا تھا, میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں. I agree with you. اور اگر تو یہ تیرا پوائنٹ آف ویو ہے, there is nothing wrong with it. بات ہی ساری خوشی کی ہے. ہاں تو میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں اور آپ خوش ہو, اور کسی کے پاس, اچھا بات سنیں, ایک منٹ میری بات سنیں. میں نے کے پاس اتنے لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے اور وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ خوش نہیں ہے. وہ پیسے پہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ساری چیزیں تھی, پھر بھی وہ خوشی ان کے لینے کا. I think what Harshit is speaking, you know what I think I found, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ خوشی کی بات کر رہا ہے جو وہ اس کو لگ رہا ہے. stress. He's speaking of work related stress, and when he says mehnat, he's not speaking of like working hard. I think he's speaking of work related stress. کہ ورک ریلیٹڈ جو اسٹریس ساتھ آتی ہے, جو بیگیج آتا ہے کام کرنے کے ساتھ, وہ ہینڈل کر پائے یا نہ کر پائے, اور کچھ لوگ نہیں کر پاتے. وہ چیز میں کہہ رہا ہوں. تو یوں بولنا میں محنت ہی نہیں کروں گا, میں ایسے ہی مشہور ہو جاؤں گا. تم یہ کہو کہ میں محنت کروں گا لیکن میں مینیج کرنا سیکھوں گا, کہ میری پروفیشنل لائف ڈفرینٹ ہوگی, اور میں جب گھر آؤں تو میں اپنے بچوں یا اپنی فیملی پہ وہ چیز نہ نکالوں. میرا بے شک, تو تم یہ کہو کہ میں اس طرح کا بننا چاہتا ہوں, میں اس طرح کا نہیں بننا. میں اس طرح کے کہہ رہا ہوں. میں نے آپ کو اس کے بعد ایک اور بھی مثال بھی دی تھی نا, کہ لائک میں ایسی جگہ بندہ انویسٹ کر دے, جیسے میرے دوست ہیں, انہوں نے انویسٹ کیے ہوئے پیسے, ان کا مائنڈ ہے بزنس والا, انہوں نے انویسٹ کیے ہوئے, وہ گھر بیٹھے کما رہے ہیں, محنت کوئی نہیں کی انہوں نے. میں اس طرح کی چیز کہہ رہا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل محنت نہیں کروں گا, وہ کچھ نہیں کریں گے. میں اس طرح کی سینس میں کہہ رہا تھا کہ گھر بیٹھے وہ ایک لائک مائنڈ لگا دیا, وہاں پہ چیز ہوگی ہے وہ چیز. اب میں you have no idea how much محنت a business causes. اگر تجھے لگتا ہے نا ایک جاب محنت ہے, try opening a business, try opening a store, you'll realize how much more effort that takes. تجھے لگتا ہے کہ ایک تیرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے سنوکر, کہ میں نے ایک سنوکر کا پارلر کھولنا ہے, صحیح ہے, ایک گیم سنوکر کی گیم شاپ, 1-2 ٹیبلز لے لوں گا, ایک دکان ہائر کر لوں گا, تو جا کے کر, تجھے لگ پتہ جائے گا, تجھے لگ پتہ جائے گا. جب تو لوگ یار دیکھ, تو دوستوں کی ایگزامپل مجھے نہ دیا کر, تجھے کیا پتا کہ وہ کتنی محنت کر رہا ہے. یا وہ پورا دن ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ہم ویلے, وہ بزنس مین. کہاں تو پچھلے 1.5 سال سے میرے ساتھ ہے. تو اس سے پہلے کی بات کروں, وہ سائیکل پہ میں نے اسے پہلے سائیکل پہ دیکھا تھا, سائیکل پہ آتا تھا, سائیکل کے بعد بائک. بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. اچھا چلو مجھے ایک بات بتاؤ, تمہارے پاس سنوکر کھولنے کے شاپ کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پاپس. That's my point. See, I don't believe that. مجھے نہیں یہ لاجک اچھی لگتی. انکل نے اسٹرگل کی تو انکل کے پاس اتنے پیسے ہیں نا کہ وہ اگر ان کی بیٹے نے بزنس شروع کرنا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو دے سکے. انکل نے اسٹرگل کی, انکل نے محنت کی, انکل تو میں وہ پیسے یوز نہیں کروں گا. میرا پوائنٹ آف ویو ابھی تو نے بولا, شاید بھائی نے بہت میرا مائنڈ چینج کیا ہے. وہ سامنے بیٹھے پچھلے آپ نے 1 ویک میں 1.5 سال سے تجھے یہ لیکچرز دے رہا ہوں, تو آج بھی کہہ رہا ہے پاپس, یعنی میں مذاق میں پاپ مائی ہیڈ برو, پاپ مائی ہیڈ. میں مذاق میں کہہ رہا ہوں میں یہ چیز, لیکن 1 week سے you shouldn't take, like nobody should take money from their parents. I feel like that's almost an embarrassment for me. I stopped taking money from my parents the day I realized that my parents don't have money to give
me. Yeah. That's it. You know, when they stopped giving me pocket money, I was like, okay, they don't have the money to give me, that's fine. I'm never gonna ask my parents for money, and in fact be help to them. I should be able to. So that's why I started working at the age of literally 15.